ओडिशा बंद नार लड़ई रे कांग्रेस प्रतिवाद करुछि। कांग्रेस ए प्रतिवाद नारी पाई, ए प्रतिवाद महिला पाई, ए प्रतिवाद छात्री पाई। प्रत्येक दिन 15 दुष्कर्म घटुछि जहाँ कांग्रेस रो मत। आमे चारिटी चित्र आपन को देखौछु दर्शक बंधु। बस रु यात्री को ओल्है देले, जो माने मो बस रे जाउथले, सरकारी बस रे जाउथले, तांकु कांग्रेस कर्मी माने बस रु ओल्है दैछन्ति आ ए आंदोलन को समर्थन करिवा पाई कहिसन्ति। द्वितीय चित्र ता तलू आम देखु बरमुंडार केमती यात्री फसी भिन्न भिन्न जगह को सेमाने जिबे। बरमुंडा आपण समस्ते जानिछंती, जो बरमुंडा बस स्टैंड रे समस्तंकर अपेक्षा रही जे अंबेडकर टर्मिनाल सेठी लोकमानकर भिन्न भिन्न जगह को जाती, राज्यर कोणानुकोण को जाती, सेठी यात्री माने फसी रही। पूर्वर मध्य ड्राइवर मानकर आंदोलन फल केमती असह्य अकथनीय जंत्रणा सेमाने सामना करथिले आपण जानिथिबे। आज भी मध्य यात्री सामना करिसेंति सेही भली परिस्थितिर। तृतीय चित्र बाणी विहार रे केमती गाड़ी अटकिछि। बाणी विहार रे गाड़ी अटकिछि, लंबा है कि गाड़ी छिड़ा है रास्ता रे। जो माने आसीतिले से मो बस ठारू आरंभ करी कि छोट छोट गाड़ी, ता सहित परिवहन गाड़ी गुड़िक जो ट्रक गुड़िक रही से गुड़िक मध्य रास्ता रे अटकी रही। कहीं कांग्रेस प्रतिवाद करुछि। कांग्रेस ओडिशा बंद डाकरा देछि। समभावपूर्ण दल ए बंद को समर्थन करिकि रास्ता को ओल्हैछन्ति। एवं चतुर्थ चित्र कोणार्करू केमती पर्यटक फेरीगले सूर्य मंदिर को। प्रतिदिन स्वाभाविक भाव में लोक मैंने आसी था बुलवाई देखापी एवं ओडिशार जो कला भास्कर्य से कथा देखापी आसी था। सूर्य मंदिर फेरी लोक मैंने सेठी मध्य दुकान बजार बंद रही। आम आपण को भोगराई नहीं जाऊँ। प्रतिनिधि सुशांत मंडल सेठी आम सहित जोड़ी होती, लगातार भाव में सूचना दौरान। सुशांत, आपण पूर्वर सूचना दौले गोटे भोगराई माटीर झील सहित केमती कांग्रेस प्रतिवाद करिछि। आपण वर्तमान समय जोटी अछंती, कौन सेठु चित्र आछि? देखो अविनाश, राज्य कांग्रेस जो भाव में ओडिशा बंद डाकर देछि तार प्रभाव सौम्याश्री जन्ममाटी भोगराई रे जाके प्रभाव पड़ी। ये हूँ भोगराई थाना छकर थिबा बस स्टैंड दृश्य, जो कि पाखापाखि 100 रु 120 जन पर्यटक वर्तमान समय फसी रही। गतकाली राति जाकि सेमाने पुरी बाहरी थे एवं पुरी बाहरिया परे सकाळ पाखापाखि 6:10 समय थाना छक पहुंची एवं जेहेतु कांग्रेस 6 रु संध्या 6 पर्यंत बंद करिछि, से नैकिना दुईटी जाक बस वर्तमान समय बस स्टैंड रे अटकी पड़ी और पाखापाखि 100 रु 120 जन पर्यटक वर्तमान समय बस स्टैंड भितर अटकी रही। ना सेमाने को कुछ खाइया पाई मिलिछि, ना सेमाने केमती एठी रहउछंती बहुत समस्या भितर। काहेकि ना दुकान बाजार सब बंद रही, होटल भी बंद रही एवं बहुत दयनीय अवस्था रे पिला छुआ को धरिक एठी रहिछंती। ये हूँ से बस स्टैंड दृश्य आप देखते। बस स्टैंड परिसर में दुईटी बस छिड़ा है पाखापाखि 100 रु 130 जन यात्री अच्छा। प्रतिक्रिया नेବାକୁ चेष्टा करी से केतबेले पहुंचले और कुआडे जाइतिले एवं कौ समस्या भितर अच्छा प्रतिक्रिया नेବାକୁ पड़नी। आपन नाटा बोलबे कि आपन नाटा की ফাউন্ডেশন নস্কো কোথায় গিয়েছিল আপনি? পুরীতে গিয়েছিল। পুরীতে গেছেন, কোথায় যাবে? দীঘা যাব। এখানে কত সময় দাঁড়াইছে? এখানে 6টায় এসেছিল। কি সমস্যা আছে এখানে? এখানে তো খাওয়া দাওয়া কিছুই করা যাচ্ছে না। দোকানপাটও তো সব বন্ধ, খেতেও তো দিচ্ছে না কেউ। আমাদের গাড়িতে 50 জন আছে আর এই গাড়িতে 50 জন আছে। ঠিক প্রতিক্রিয়া নেওয়ার চেষ্টা করবি। মতো আর জনের মতো অছন্তি, কিটা বলবে এখানে কত সময় দাঁড়াইছে, কি কি সমস্যা আছে? এখানে 6টার সময় আমরা মেইনলি দাঁড়িয়েছি। আমরা আগের দিনে পুরীতে ছিলাম, বুঝতে পেরেছি যে এরকম বন্ধ হবে একটা, তো আমরা চেষ্টা করেছিলাম 6টার আগে উড়িষ্যা ছেড়ে বেঙ্গলে ঢুকে যাওয়ার কথা। 6টার সময় আমরা জাস্ট এখানে এসেছি, তখন দেখা গেল যে বন্ধের জন্য সবাই আমাদের বাসটাকে আটকিয়ে দিল। এরপরে 2-4টে বাস আটকে গেছে। খাওয়া দাওয়া হয়েছে না? কি করে খাওয়া দাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, আপাতত মুড়ি জল টল খেয়ে আছি। আপনার প্রতিক্রিয়া শুনুলে যে কিভাবে ভাবে বস স্ট্যান্ড ভিতরে জমাট হয়েছেন পর্যটক এবং ভিতরে চিত্র দেখেবি ভিতরে পটর দৃশ্য রয়েছে এবং সেমানে ভিতরে অপেক্ষা করেছেন। আপনার নাটা বলুন। আমার নাম পঙ্কজ কুমার মন্ডল। আমার বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার জয়পুর থানার খালদা গ্রামে। ওখানে গেছিলেন বাবু? কোথায় যাবে? আমি গত শনিবার পুরীর উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। পুরী থেকে গতকাল ছটিয়া বাবার মন্দির থেকে ওখান থেকে দীঘা যাচ্ছিলাম। দীঘা যেতে আর 15 কিলোমিটার রাস্তা বাকি। এমন সময় এসে দেখলাম বন সমর্থককারীরা তারা বন্ধ করেছে, আমাদের গাড়ি যেতে দিচ্ছে না। যাই হোক, আমরা এখানে খুব সুন্দর পরিবেশ দেখছি। এখানে
এই যে বাস টার্মিনাসটা, থানা চক বাস টার্মিনাস, কি বলছে স্যার? বন সমর্থকরা বলছে না আমরা কোনো গাড়ি যেতে দেবো না। আমি নিজে ওনাদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলেছি, উনি বললেন না আমরা এটা তো হাই রোড অবরোধ করেছি, এখান দিয়ে কোনো গাড়ি যেতে দেবো না। তো আমি বললাম যে আমরা তো টুরিস্টের বাস, আমাদের অন্তত ছেড়ে দেওয়া হোক। তাই আমি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমি সমস্ত রাজ্যে, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আমার আবেদন, বিশেষ করে এই টুরিজম আপনার প্রতিক্রিয়া রହୁଥିଲେ যে ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ठीक अच्छे ସେମାନେ सुशांत, ଯାହାକି गाड़ी अटकी किंतु परवर्ती समय से जाई पारु नाहंती, खाइबा पीबार असुविधा अच्छी, कहा पाखरे पैसा थिबो नथिबो, जेहेतु गोटे निर्दिष्ट किछि दिन पई समाने प्रस्तुत हेकि आसीथिबे। ये चित्र भोगराई रहितला। दर्शक बंधु प्रतिनिधि सुशांत आमको देखौथिले केमती टूरिस्ट गाड़ी बा पर्यटक गाड़ी अटकी आ सेमाने फसी छंती जाई पारु नाहंती।